Nagbibidyo. Ano ginawa mo? Pumutok. ¿Qué? ¿Qué color? Si Hepe. ¿Qué color? ¿Qué color? Verde. Nah, bro. Si explota esto para allá. Vale, go. Explotado. Me da igual. Ha? Ano kanain mo ba? Asa ko yung baso mo na? No. Stick o Yan. pancit canton, helado y huevo. ¿Qué color? Yung rojo. No. Primero piña. Save Pag the best for pipili- last, no? Save the best for last. Hala ka! Hala ka! Ano ka ba? Nag-explode na! Bro. Ha explotado. Papasok na bukas si Mona. Wow! Welcome back! Kaya mo na. Sabi ko. Me da igual. Are you sure? At tinawagan ka po? Message sa akin. Tingin. Ano? Anong nangyari? Si broski. Wait, so dark. May mangga pala yung ensalada na, tsaka ano? May avocado. Avocado. Meron pa kayo makakain bukas. Ang dami kasi dun eh. Ah. Ang lang na kumain ko.